Jana Namastute Karunamritapatodi Sudhamne Namo Namaha Dinodharika Gruhaya Rupa Parthode Namaha Paritrahi Jagannatha Dinabandho Namastute Nistriham Bhavambodhi Prapyatvam Tarani Sukham Devitam Then this is Jagannath Pranam Mantra. Next is Baladevji Pranam Mantra. Namaste tu Halagrama Namaste Musalayudha Namaste Revati Kanta Namaste Bhaktavatsala Namaste Balinam Shrestha Namaste Dharanidhara Pralambhare Namaste tu Rahimam Krishna Purvaja. Then Subhadraji Dan kita menyembahkan doa pujian pranam kepada Sri Subhadra Dewi. Devi Tvam Vishnumayado Dewi Tam Vishnumayapi Mohayanting Characharam Mohayanti Characharam Kritpadmasana Samstasi Padmasana Santasi Vishnu Bhavanusarini Vishnu Bhavanusarini Jaya Devi Bhaktidatri Jaya Devi Bhaktidatri Prasida Parameshwari Prasida Parameshwari Jaya Devi Subhadretum Jaya Devi Subhadretvam Sarveshan Bhadradayini. Sarve Sampradayini. Then next is Sudarshanam. Berikutnya kita mempersembahkan pranam kepada Sri Sudarshan Cakra. Sudarshana Mahajala Sudarsana Mahajala Koti Surya Samaprabho Koti Surya Samaprabho Ajnana Timirandhanam Ajnana Timirandana Vaikunthabdha Pradarsaka Vaikunthabdha Pradarsaka Namaste Nitya Vilasa Namaste Nitya Vilasa Vaishnavastra Niketana Vaishnavastra Niketana Avarja Virjam Jadrupam Avarya Viryam Jadrupam Vishnu Stat Pranamamyaham. Vishnu Tat Pranamanyaham. Jai Jagannath Baladev Subhadra Devi Sudarshan Chakra ki Jai. So today is very auspicious day. This day is celebrated as Rath Yatra Day or Ghosha Yatra Day. Jadi hari ini adalah hari yang sangat mujur sekali dan dirayakan sebagai hari Ratha Yatra. Jagannath is considered to be the Lord of this age of Kali. Jadi Sri Jagannath dijelaskan sebagai Tuhan dari zaman yang sangat merosot yaitu Kali Yuga ini. There is no difference between Sri Krishna and Sri Jagannath. Sesungguhnya tidak ada beda antara Sri Jagannath dan Sri Krishna sendiri. In Padma Purana it is stated that Utkale Purushottama. Di dalam Padma Purana dijelaskan Utkale Purushottama. In Utkala Khanda. Utkala Khanda means the Odisha. Di Utkala Khanda, yaitu artinya di Odisha. In India there is a state Odisha. That Di is India called ada Utkala sebuah Khanda. negeri ataupun daerah yang disebut Odisha. Utkale Purushottama. Utkale Purushottama. Purushottama means the Lord who is the best one.
Purushottama artinya adalah Tuhan yang terbaik, Purusa utama. So, this Purushottama Khetra, this is called Purushottama Khetra. Ya. Orissa itu juga disebut sebagai Purushottama Kshetra. Bhagavan Jagannath is Purushottama. Bhagawan Sri Jagannath yang bersemayam secara kekal di Jagannath Puri itu disebut Sri Purushottama. Because Bhagavan is Purushottama, therefore this Khetra is called Purushottama Khetra. The area is called Purushottama Khetra. Yang bersemayam di Jagannath Puri, beliau bernama Purushottama, Tuhan Purushottama. Karena itu tempat bersemayam beliau juga disebut Purushottama Kshetra. So Bhagavan is remaining in Purushottama Khetra as Jagannath. Bhagawan bersemayam secara kekal di Purushottama Kshetra sebagai Sri Jagannath. Jagannath Khetra is considered to be the Vipralambha Khetra, the separation. Jadi Jagannath Kshetra ataupun Jagannath Puri juga disebut sebagai Vipralambha Kshetra. So this Jagannath Puri is the place for the devotees, those who follow Sriman Gauranga Mahaprabhu. Jadi Purushottama Kshetra ataupun Jagannath Puri adalah tempat bagi para penyembah yang mengikuti langkah kaki Padma Sri Chaitanya Mahaprabhu. The dear devotees of Gauranga Mahaprabhu, they like Jagannath Khetra. Jadi para penyembah terkasih Sri Gauranga Mahaprabhu, mereka sangat menyayangi ataupun sangat menyenangi, yang sangat mencintai Sri Jagannath Kshetra. And most attractive festival of Jagannath Puri is Rath Yatra. Dan perayaan yang paling terkenal di Jagannath Puri adalah perayaan Ratha Yatra. The Rath Yatra day, Jagannath with his brother Baladev and sister Subhadra Devi, he moves by chariot. Jadi pada hari Ratha Yatra sekarang ini, hari ini, yaitu Tuhan Sri Jagannath, Baladewa dan Subhadra, beliau diiring dalam prosesi naik kereta. So this Rath Yatra nowadays also being observed in many countries outside India. Dan perayaan Ratha Yatra saat sekarang ini juga dilakukan di berbagai negara di seluruh dunia. This could be possible due to the mercy of Srila Prabhupada Maharaj. Hal ini dimungkinkan hanya atas karunia dari Srila Prabhupada. ISKCON is managing Rath Yatra in different countries in different times. ISKCON telah menyusun perayaan Ratha Yatra ini di berbagai tempat dengan berbagai waktu yang berbeda pula. So in different countries of the world, Jagannath is being worshipped by the devotees. Di berbagai tempat belahan dunia, ya, Tuhan Sri Jagannath telah dipuja oleh para penyembahnya. When Prabhupada Maharaj was very young, that time he developed desire to celebrate Rath Yatra. Ketika Srila Prabhupada masih sangat kecil, masih sangat muda, pada saat itu pula Srila Prabhupada sudah mengembangkan keinginan untuk melakukan Ratha Yatra. His father Gauramonde made one chariot, small chariot, 3 Ayah Srila Prabhupada, Gaur Mohandi, telah membuat kereta kecil untuk putranya. 3 feet long, 3 feet height. Ya, dengan tinggi tiga kaki, yang lebarnya juga panjangnya 3 kaki. And later on, he also built a big chariot for the pleasure of Srila Prabhupada. Ya. Dan kemudian, ya, dalam tahun-tahun berikutnya, ayah beliau juga membuatkan kereta yang lebih besar untuk memuaskan putranya Srila Prabhupada. Prabhupada was observing this Rath Yatra very nicely with the help of the neighbors. Ya, Srila Prabhupada kecil ketika itu melaksanakan Ratha Yatra itu, ya, dibantu oleh tetangga-tetangganya. He was asking the neighbors to prepare bhoga,
And that bhoga was being offered to Jagannath. Prabhupada memohon kepada tetangganya untuk membuat boga, dan boga itu dipersembahkan kepada Sri Jagannath. And that prasad was being distributed when Ratha Yatra was going on. Dan prasad itu kemudian dibagikan ketika Ratha Yatra kecil itu berlangsung. And Prabhupada was very curiously asking everyone about Jagannath Puri. Ya, dan setelah Prabhupada dengan penuh semangat bertanya kepada setiap orang tentang Jagannath Puri. How far it is from Calcutta, how much ticket cost is, all this he was inquiring. Berapa jauhnya dari Calcutta ke Puri, dan berapa harga tiket kalau kami pergi ke Puri, seperti itu. So father was helping to increase his bhakti towards Jagannath. Dan ayah beliau sendiri membantu untuk mengembangkan bakti dari Srila Prabhupada kecil ketika itu kepada kehadapan Sri Jagannath. 1965 Prabhupada went to America. Kemudian tahun 1965 Srila Prabhupada berangkat pergi ke Amerika. There he preached Krishna consciousness. Beliau di sana mulai mengajarkan kesetaraan Krishna ini. So he took a vow how to develop Krishna consciousness in everyone's heart. Jadi beliau sudah mengambil sumpah bagaimana menanamkan kesetaraan Krishna ini dalam hati setiap orang. When Prabhupada was remaining in San Francisco, one of his disciples, Malati Devi, brought one murti. Ketika Srila Prabhupada tinggal di Temple ISKCON di San Francisco, salah satu murid beliau, sisya beliau yaitu Malati Devi, membawa salah satu murti Jagannath ke hadapan beliau, yang murti yang sangat kecil. And that was a wonderful murti. Nobody knew what type of murti it is. Ya, dan murti kecil itu sangat indah sekali, dan mereka tidak ada satupun yang tahu yang murti apa itu. When he showed that murti to Prabhupada, Prabhupada immediately paid obeisances. Ketika Malati Dewi ini memperlihatkan murti itu kepada Srila Prabhupada, Srila Prabhupada segera bersujud ke hadapan murti. He said, "You brought a lot of universe to me." Srila Prabhupada mengatakan, kalian sekarang telah membawa Tuhan alam semesta ke hadapanku. There must be another two this same type of murtis will be there. Karena yang dibawa ketika itu hanya satu, kemudian Prabhupada mengatakan pasti ada dua lagi bentuk yang sama, yang mirip seperti ini di sana. Malati Devi said, "Yes, there are two murtis also available." Kemudian Malati Dewi mengatakan, iya Prabhupada, masih ada dua lagi yang seperti ini di toko itu. Then Prabhupada Maharaj asked Malati Devi to bring the other two murtis also. Dan kemudian Prabhupada mengatakan kepada Malati Dewi, bawa dua arca itu lagi. So she brought the other two murtis. Kemudian Malati Dewi membawa dua murti lagi. Then Prabhupada put these 2-3 murtis on the desk. Dan kemudian Srila Prabhupada menempatkan arca-arca kecil itu di hadapan di atas meja beliau. And he did arati with candle. Dan kemudian beliau mempersembahkan arati dengan lilin. Then he asked everyone to chant kirtan. Dan kemudian Srila Prabhupada menyuruh semua murid-murid beliau untuk kirtan. So everyone by clapping they chanted the Harinam. Dan kemudian semua penyembah yang hadir di ruangan itu, di ruangan Prabhupada, sambil bertepuk tangan menyanyikan nama suci Krishna. This way he said, Prabhupada said that now Jagannath has appeared in San Francisco. Dan ketika itu Srila Prabhupada mengatakan pada murid-murid beliau, sekarang Tuhan Sri Jagannath telah muncul, telah hadir di San Francisco. Can you bring someone who can build the bigger size of murti? Apakah bisa kalian membawa seseorang yang bisa membuat arca yang lebih besar seperti ini? Shyama Sundar, the husband of Malati Devi, he was a wood carver. Jadi suami daripada Malati Dewi, yaitu Shyama Sundar Prabhu, beliau adalah seorang tukang kayu. He said, "I can make it." Dan kemudian penyembah yaitu Shyama Sundar Prabhu mengatakan, oh Prabhupada, saya akan mampu membuatnya. Prabhupada said, "Then make 3 feet height Jagannath Baladev Subhadra Murti." Dan kemudian Prabhupada mengatakan, buatlah arca murti daripada Sri Jagannath Baladev Subhadra ini
dengan ketinggian yaitu 3 kaki. Then Prabhupada established a new Jagannath Puri temple there. Dan kemudian Srila Prabhupada mulai mendirikan tempel ataupun menamakan tempel itu Jagannath Puri baru. He said everyone should bring something when they will come to see Jagannath. Dan ketika Prabhupada juga mengatakan ketika mereka dasar kepada Sri Jagannath, mereka harus membawa sesuatu. So he mentioned about Jagannath Ratha Yatra also. Dan ketika itu juga Srila Prabhupada sudah menjelaskan tentang perayaan Ratha Yatra Jagannath. He said 2000 years before Indradyumna Maharaj, Beliau mengatakan 2000 tahun sebelumnya yaitu Maharaj Indradyumna. how he made this Ratha Yatra or how he made this Jagannath Baldara Subhadra. Ya, beliau menjelaskan bagaimana Maharaj Indradyumna membuat Murti Jagannath dan juga membuat perayaan Jagannath Ratha Yatra. Indradyumna Maharaj, by the help of Vishwakarma, who is a sculptor of demigod planet, Ya, by his help he could make these 3 murtis. Maharaj Indradyumna atas bantuan daripada Wiswakarma yaitu arsitek daripada para dewa di surga mampu membuat murti daripada Sri Jagannath. So actually Krishna, he wanted to be worshipped by the people of Kali Yuga in this Jagannath Baladev Subhadra form. Jadi sesungguhnya Sri Krishna sendirilah yang berkeinginan agar beliau dipuja pada zaman Kali Yuga ini dalam wujud sebagai Sri Jagannath Baladewa dan Subhadra Dewa. Therefore Indradyumna, he opened the door and broke the condition made by Vishwakarma. Karena itulah Maharaj Indradyumna dengan paksa membuka pintu yang telah diperjanjikan tidak boleh dibuka oleh Wiswakarma. Finally Indradyumna saw that Murti was not Dan completed. kemudian Maharaj Indradyumna melihat bahwa murti itu tidak lengkap. It was incomplete. But still he installed them and worshipped. Dan walaupun murti itu tidak lengkap, masih tetap diinstal dan dipuja. So Maharaj Indradyumna was very happy to make all arrangements in Jagannath Puri for the Jagannath Baldara Subhadra Puja. Jadi Maharaj Indradyumna dengan sangat bersenang hati mulai memuja Arca Sri Jagannath dan juga melaksanakan Ratha Yatra Jagannath. In India, so many temples, Jagannath temples are there. Di India banyak sekali ada tempel-tempel Jagannath di And every year Ratha Yatra is going on. dan di mana-mana ada perayaan Jagannath yang berlangsung. So in Jagannath Puri, 3 chariots, Jagannath, Baldara, Subhadra, they climb to 3 chariots and they move. Dan di setiap perayaan itu ada selalu 3 kereta yang bergerak untuk mengiring Millions of devotees, they go and witness the Ratha Yatra. Jutaan orang ataupun penyembah yang datang untuk menyaksikan perayaan Ratha Yatra ini. So Mahaprabhu, Chaitanya Mahaprabhu, he remained 18 years, the last 18 years in Jagannath Puri. Dan Sri Chaitanya Mahaprabhu juga melangsungkan lila beliau selama 18 tahun terakhir daripada lila beliau. So every Ratha Yatra day, he comes in front of the chariot with his associates, he dance there. Jadi setiap tahun ketika perayaan Ratha Yatra ini berlangsung, Sri Chaitanya Mahaprabhu hadir di hadapan kereta Jagannath menari dan kirtan bersama para penyembah. So when he was dancing before Jagannath, one time the devotees they saw that he is uttering one sloka. Ketika Sri Chaitanya Mahaprabhu menari sambil kirtan di hadapan kereta Jagannath, para penyembah menyaksikan dan mendengarkan bahwa Sri Chaitanya Mahaprabhu sedang menyanyikan sebuah sloka. That sloka is Mahaprabhu was
doing ecstatic kirtan and dance, but chanting this sloka. Dan ketika itu Sri Chaitanya Mahaprabhu menari dengan penuh semangat, dengan penuh estetik, dan sambil menyanyikan sloka ini. Ja kaumaraha haraha saeva hi varastaeva chaitra kepa stechan milita malati surabhayo praudha kadamba nila sa chaivasmi tathapi tatra surata vyapara lila vidhau Revarodasi betasi tarutale ceta samutkantate. This meaning of this sloka is, Arti daripada sloka ini adalah one very beautiful woman, young woman, is saying to her girl companion, ya, seorang gadis yang sangat cantik menyampaikan kepada teman-temannya, "Oh Sakhi, oh Saki, oh teman-temanku, who near the Reva river bank, underneath the Betasi plant, seseorang yang berada di tepi sungai Yamuna di bawah tumbuh-tumbuhan daripada pohon, Reva river. ya, di tepi sungai Rewa, ya, dan di bawah tumbuh-tumbuhan dari Betasi Betasi plant. ya, dari di bawah Stole tumbuh-tumbuhan my Betasi. virginity. Stole my virginity. Ya, memperlihatkan Gave me so much kesucianku di relisement. sana dan memberikan banyak sekali kenikmatan kepada diriku. Now I got him as my husband. Dan sekarang aku mendapatkannya kembali sebagai suamiku. So first time I met with him in spring season. Pertama kali aku bertemu dengan dia pada saat musim semi. And now spring season is going on. Dan sekarang musim semi itu sedang berlangsung. So that time Malati flower was blossoming and Ketika itu the aroma was spreading everywhere. dan menyebarkan keharumannya pada setiap orang. Now also same Malati flower is Dan pada saat ini blossoming. pula, ya, bunga melati yang sama sedang mekar dan menyebarkan The keharumannya. aroma is spreading also. Keharuman dari bunga melati ini tersebar kemana-mana. But my heart is running to that Reva river bank. Dan hatiku ini sedang, ya, menuju ke Sungai Rewati. Reva river bank. Rewa, ya, ke Sungai Rewa. Ke And- tepi Sungai Rewa. To that Betasi plant. Dan menuju ke tumbuhan-tumbuhan daripada Betasi ini. The union that was going on there, my mind is going to that type of union. Ya, pertemuan yang terjadi dahulu kala di tempat itu, pikiranku pun sekarang menuju, ya, mengingat pertemuan itu lagi. He is the same hero, I am the same heroine. Ya, dia adalah hero, pahlawan yang sama, dan aku adalah pahlawan perempuan yang sama. Now we are getting union also. Dan sekarang pun kami bisa bertemu lagi. But that happiness we got there, that happiness we are not getting now. Tetapi kebahagiaan, kepuasan yang aku dapatkan, yang aku rasakan ketika itu, tidak dapat aku rasakan pada saat ini. This is a very ordinary sloka. Ini adalah seperti sloka yang sangat umum. And an ordinary poet has compiled this sloka. Jadi sloka ini ataupun sajak ini disusun oleh seorang penyair yang umum. So all the devotees, they were thinking why Mahaprabhu is chanting this sloka. Dan kemudian para penyembah berpikir, kenapa Sri Chaitanya Mahaprabhu, ya, mengucapkan sloka ini berulang-ulang kali, menyanyikan sloka ini berulang-ulang What kali. is the use chanting before Jagannath this sloka? Apa manfaatnya menguraikan, ya, mengucapkan sloka ini di hadapan Sri Jagannath? Nobody could understand this. Tidak ada seorang pun yang memahaminya. But
Srila Rupa Goswami Pad, he could understand the meaning of this sloka. Tetapi Srila Rupa Goswami Pad memahami apa yang menjadi makna daripada sloka ini. He could understand why Mahaprabhu time and again chanting this sloka. Kenapa Sri Chaitanya Mahaprabhu berulang-ulang kali menyanyikan sloka ini? So he went back to his cottage, Kemudian beliau kembali ke pondok beliau brought one palm leaf, dan kemudian beliau membawa immediately sehelai lontar he wrote one sloka there. dan kemudian beliau menulis sebuah sloka di helai daun lontar itu. After writing that sloka, she put on the roof, the thatched roof. Setelah menulis sloka itu, beliau menyelipkan sloka itu di di atap daripada pondoknya beliau. Then he went for taking bath. Dan kemudian beliau pergi mandi. In the meantime, Mahaprabhu came to that place. Dan kemudian beberapa saat kemudian Sri Chaitanya Mahaprabhu datang ke tempat itu. So Mahaprabhu took that palm leaf and they started reading that sloka. Dan kemudian Sri Chaitanya Mahaprabhu mengambil helai daun lontar yang telah ditulisi itu dan kemudian beliau membacanya. That sloka was Priya Soyam Krishna Sahachari Kurukshetra Milita Tata Hasharadha Tadita Subhayo Sangam Sukham Tatha Penta Khyana Madhura Murali Panchama Juse Monome Kalindi Puline Vipinaya Sprayati. So when in Simanta Panchaka Kurukshetra, Dan ketika Sriman Bhagavan Krishna, he came with all his associates to Bhagawan take Sri a bath. Krishna datang ke Pancaka Kshetra untuk mandi di sana, Kurukshetra mandi di sana. Because that day was solar eclipse day, very Karena pada hari auspicious day. itu adalah hari gerhana matahari. So when he came with all his associates, Ketika beliau datang bersama dengan semua keluarga dan sahabat-sahabat beliau, from Vrindavan, Radharani and other Gopa Gopis, they also came there. pada saat yang bersamaan dari Brindawan, para Gopi, Srimati Radharani dan semua penduduk Brindawan juga datang ke Kurukshetra. They met Krishna. Dan kemudian di Kurukshetra mereka bertemu dengan Sri Krishna. But Radharani was not that happy. Tetapi pertemuan itu ya tidak membuat Srimati Radharani berpuas hati. Because Krishna came with his royal dress. Karena ketika itu Krishna hadir di Kurukshetra dengan pakaian kebesaran sebagai raja. And so many royal associates also were there. Dan tentu saja beliau diikuti oleh anggota-anggota keluarga kerajaan. So when Radharani saw Krishna, he saying to her girl companion, Dan ketika Srimati Radharani menyaksikan melihat Krishna dalam wujud seperti itu, beliau menyampaikan kepada para Sakhi, pada sahabat-sahabatnya. "Oh my dear Sakhi, Oh wahai teman-temanku para Sakhi, I could see my very dear to my life aku Krishna saat ini today. Memperoleh kesempatan untuk melihat bahkan seseorang yang lebih aku cintai daripada hidupku sendiri. I got his association. Aku telah mendapatkan pergaulannya, pertemuannya. But I am not getting that happiness what I was getting Saya earlier. tidak mendapatkan kesukacitaan seperti apa yang rasakan dahulu kala. I am not getting any satisfaction now. Sekarang saya tidak dapat memperoleh kepuasan yang sama. He is same Krishna and same Radha. Saya adalah Radha yang sama dan dia adalah Krishna yang sama. But my mind is running to Jamuna river bank, Tetapi saat ini pikiranku melayang menuju tepi sungai Yamuna. underneath Kadamba tree, Di bawah pohon kadamba, where Krishna was playing the flute very di mana nicely ketika itu Krishna sedang memainkan serulingnya dengan sangat indah sekali. and enchanting my heart. Dan suara seruling itu telah mengikat, telah menarik perhatian hatiku ini. So that union was different. Pertemuan ketika itu sangat berbeda dengan pertemuanku kali Then ini. this union now I am getting.
dengan pertemuan yang aku peroleh saat ini. So, oh Sakhi, my mind is always running to Jamuna river bank. Wahai sahabat-sahabatku, pikiranku selalu melayang, berlari menuju tepi sungai Yamuna. So when Mahaprabhu was reading that time, Ketika Rupa Sri Goswami Chaitanya came back. Mahaprabhu sedang membaca sloka itu, ya, maka Rupa Goswami came back ya, from Rupa Goswami Badi. kembali dari mandi. So he saw that Mahaprabhu is reading very seriously that sloka. Dan beliau Srila Rupa Goswami melihat Sri Chaitanya Mahaprabhu sedang membaca sloka itu dengan sangat serius sekali. So he became very shy and he paid obeisance to Mahaprabhu. Dan Rupa Goswami rasa sangat malu sekali dan beliau bersujud kepada Sri Chaitanya Mahaprabhu. Mahaprabhu slapped on his body and said, how you could understand my heart. Dan ketika itu Sri Chaitanya Mahaprabhu menampar ataupun menepuk badan daripada Rupa Goswami dan bertanya, bagaimana mungkin kau mengerti, memahami apa yang menjadi rahasia dalam hatiku? Moro solokoro abhiprayo kehi nahi jane moro mono kotha tumi janilo ke mone. What I wrote, what I spoke in the Solko, nobody knows this. But how he could know this? How he could know my heart? Ya, apa yang kau tulis, apa yang ada di dalam hatiku tidak ada yang seorang pun tahu. Bagaimana mungkin kau tahu, memahami apa yang ada dalam hatiku? Oh. Eto kohi rupe kailo Dubhalingana. So he embraced very tightly Rupa Goswami Pada. Dan kemudian Sri Chaitanya Mahaprabhu memeluk Sri Rupa Goswami dengan sangat erat sekali. So anyway, this is we will find in Chaitanya Charitamrita that the Gopis and Radharani, they were not becoming happy by seeing Krishna there. Jadi ini dijelaskan dalam Chaitanya Charitamrita, kita menemukan bahwa pertemuan itu tidak membuat Sri Chaitanya Srimati Radharani berpuas hati walaupun sudah bertemu dengan Sri Krishna di Kurukshetra. Because the Dwarika mood was mood of opulence. Karena mood daripada Dwaraka adalah mood daripada Aishwarya ataupun kemewahan. So the devotees, they don't, the devotees of Braja, Vrindavan, Para penduduk atau para penyembah di Braja, they don't like at all the opulent mood. mereka sama sekali tidak menyenangi mood daripada kemewahan ini, Aishwarya ini. Their mood is Madhurya mood. Karena para penduduk, para penyembah di Braja Bumi, mereka dalam mood daripada Madhurya. So therefore, they wanted to take Krishna to Braja. Karena itu mereka ingin membawa kembali Krishna ke Braja Bumi. They pulled the chariot. Mereka menempatkan Krishna di atas kereta dan mereka menarik kereta itu. So this pulling chariot is called Ratha Yatra. Dan acara ataupun kejadian ketika mereka menarik kereta itu disebut Ratha Yatra. Bhagavan Krishna, he sees who is having love for him. Bhagawan Sri Krishna hanya ingin melihat siapa yang sungguh-sungguh mencintainya. The devotees, out of love, they are pulling the chariot. Dan para penyembah, karena wujud daripada cinta baktinya, cinta kasihnya, mereka datang untuk menarik kereta itu. Generally, everyone cannot enter into Jagannath Puri temple. Sesungguhnya tidak setiap orang memperoleh kesempatan untuk masuk ke tempat Jagannath di Puri. In Jagannath Puri, only Hindu, they can enter into Jagannath temple. Ya, di Jagannath Puri hanya umat Hindu yang diperkenankan untuk masuk ke tempat Jagannath. But during Ratha Yatra time, Tetapi everyone pada saat can pull the chariot. Ratha Yatra, setiap orang tanpa memandang latar belakang golongan apa dan sebagainya, mereka memperoleh kesempatan untuk menarik kereta bersama-sama.
So this is out of love, the devotees, they pull the chariot. Ini artinya bahwa atas dasar cinta kasih, cinta dan pengabdian, para penyembah datang untuk menarik kereta itu. So when Prabhupada Ji Maharaj was remaining in San Francisco, that Jadi ketika time Srila Prabhupada hadir di San Francisco, he said that let us do Rath Yatra. dan ketika itu Prabhupada mengatakan, marilah kita menyelenggarakan Ratha Yatra. He drew one lorry and how to make a chariot also he drew there in the paper. Ya, And beliau so to menggambar the sebuah lori ataupun truk, dan beliau mendesain dan sebagainya bagaimana itu harus dilakukan, mendekorasinya dan sebagainya, menghiasnya dan sebagainya. and he explained how to build the chariot with that lorry. Dan kemudian Srila Prabhupada juga menjelaskan bagaimana caranya membangun sebuah kereta dengan truk itu. So he saw one lorry passing on the road, Dan kemudian Prabhupada melihat sebuah lori ataupun truk sedang lewat di jalan. and he thought that we can do Rath Yatra with this lorry. Dan kemudian Prabhupada berpikir bahwa kita dapat melakukan Ratha Yatra dengan truk ini. So he asked his devotees, disciples, to make one chariot with this lorry. Dan kemudian Srila Prabhupada memerintahkan atau memohon murid-murid beliau untuk membangun kereta dengan truk itu. He advised Beliau menyarankan how to do Rath Yatra. bagaimana caranya melaksanakan Ratha Yatra. He said this chariot should be decorated with canopy and the flowers. Jadi kereta ini hendaknya dihias dengan ditutupi dengan kanopi dan dihias dengan bunga-bunga. There will be kirtan in front of chariot. Dan di depan kereta harus ada kirtan. And the devotees, they will pull the chariot. Dan para penyembah hendaknya menarik kereta itu. And enough prasad should be offered and bhoga offered and prasad should be distributed. Dan tentu to saja the, harus ada prasad yang cukup untuk dipersembahkan, boga yang cukup untuk dipersembahkan, dan prasadnya itu dibagikan kepada setiap orang yang hadir. the people who will be engaged in Rath Yatra, they should get prasad. Dan siapapun yang penyembah ataupun orang lain yang disibukkan dalam pelayanan pada Ratha Yatra itu harus mendapatkan prasad yang cukup. And there will be nice procession with all the devotees. Dan pasti akan ada kemudian prosesi yang sangat indah bersama semua penyembah. So when the devotees, they heard from Prabhupada, they arranged everything very nicely. Dan ketika para penyembah mendengar petunjuk itu dari Prabhupada, mereka menyusun acara itu dengan sebaik-baiknya. Then Prabhupada said, now you can start Rath Yatra. Dan kemudian Prabhupada mengatakan, sekarang kalian boleh memulai Ratha Yatra ini. So when the Rath Yatra was going on, Prabhupada was observing, remaining in the room because he was Ketika sick. acara Ratha Yatra itu berlangsung, sedang Prabhupada menyaksikan Ratha Yatra itu dari jendela di kamar beliau, karena ketika itu Prabhupada sedang sakit, tidak bisa jalan bersama para penyembah mengikuti kereta. Prabhupada was crying Dan setelah Prabhupada menangis terharu, out of joy ya, karena rasa bahagia. because he was thinking that this Rath Yatra is being observed by Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, Bhaktivinoda Thakur and all the acharyas. Dan ketika itu setelah Prabhupada memperhatikan ya bahwa perayaan Ratha Yatra itu sedang diikuti oleh para acarya seperti Srila Bhaktisiddhanta, Srila Bhaktivinoda Thakur dan acara-acara besar lainnya. And they will be happy by seeing this Rath Yatra. Dan dengan menyaksikan Ratha Yatra ini, pasti beliau-beliau semuanya itu ya merasa berpuas hati, merasa senang. So when we do Rath Yatra, Jadi ketika kita melangsungkan Ratha Yatra, then all the acharyas, they become very happy. pasti semua acarya terdahulu akan berpuas hati. Because this Rath Yatra gives opportunity to everyone to extend their loving relationship. Karena melalui proses perayaan Ratha Yatra ini, yang setiap penyembah memperoleh kesempatan
untuk mengembangkan cinta kasihnya ke hadapan Tuhan Sri Jagannatha. And Jagannath becomes very ordinary one. Dan ketika itu Sri Jagannatha menjadi orang biasa. But when Jagannath is sitting in the temple Tetapi throne, ketika Sri Jagannatha berstana di tempel di Nilacala, it is not that easy to touch him. dan tentu saja tidak semua orang dapat dengan mudah menyentuhnya. But when he comes for Rath Yatra, he comes by Pahandi. Tetapi ketika beliau datang untuk mengikuti Ratha Yatra dan naik ke atas kereta, beliau diantarkan oleh para Pahandi. He moves from the temple until chariot. Beliau bergerak dari dalam tempel sampai pada kereta. And the devotees, bhaktas, they carry him. Dan para bhakta, para penyembah mengangkatnya. The bhaktas, they have perspiration, sweating. Dan tentu saja karena Tuhan Sri Jagannatha sangat berat dan panas juga, pasti para penyembah, para ponda itu keringatan. Because this is a laborious activity. Dan ini adalah kegiatan yang sangat luar biasa. So therefore they tie the silk cloth on the body of Jagannath. Karena itulah ketika itu keseluruhan badan rohani Sri Jagannatha diikat dengan kain. But Jagannath, he tolerates them. Tetapi Sri Jagannatha juga mentolerir mereka. Because this is question of loving relationship. Karena ini adalah ekspresi perwujudan dari hubungan cinta Because kasih. devotees, they develop so much love for Jagannath, they want to bring him out and put in chariot. Dan para penyembah memiliki cinta yang begitu besar kepada Sri Jagannatha. Mereka ingin membawa Sri Jagannatha keluar dan menaikkannya ke atas kereta. They snatch the flower, Dan mereka they merebut take the uh, cloth, they Yeah. tear the cloth and take pieces from the body. mereka ada yang merebut bunga-bunga daripada Sri Jagannatha, kemudian ada yang bahkan merobek kain yang melilit badan Sri Jagannatha. Jagannath get fun out of it. Dan bahkan Sri Jagannatha merasa sangat senang, merasa bahagia atas hal itu. This is the loving relationship between Jagannath and the devotee. Inilah hubungan cinta kasih antara Jagannath dengan para penyembahnya. So this loving relationship only we can show in Rath Yatra time. Dan hubungan cinta kasih seperti ini hanya dapat kita saksikan pada saat perayaan Ratha Yatra berlangsung. And Rath Yatra gives pleasure to everyone. Dan dengan proses Ratha Yatra ini dapat memberikan kepuasan kesenangan pada setiap Those orang. who take part in Rath Yatra, Mereka yang ikut ambil bagian dalam Ratha Yatra they ini, get so much pleasure. mereka pasti mendapatkan kepuasan, kebahagiaan yang sangat besar. So Prabhupada, when he observed that San Francisco devotees, they are observing Rath Yatra very nicely, Dan ketika Srila Prabhupada menyaksikan bahwa para penyembah di San Francisco menyelenggarakan Ratha Yatra dengan sangat baik sekali, he was just chanting Jagannath Swami Nayana Patagami Bhavatuni. beliau hanya mengucapkan sloka Jagannatha Swami Nayana Patagami Bhavatuni. Out of your causeless mercy, Atas karuniamu yang tiada sebabnya, please give us darshan. mohon berikanlah, perkenankanlah Anda mewujudkan diri Anda ke hadapan kami. Without his mercy, we cannot see him. Tanpa karunia beliau, kita tidak akan mampu melihat Sri Jagannatha. How Jagannath is Krishna, that we cannot see. Bagaimana bahwa Sri Jagannatha tidak berbeda dengan Krishna sendiri, itulah yang tidak mampu We kita can lihat. see big eyes, big hands, and not having complete hand and leg. All Dan these kita things hanya we can see. bisa menyaksikan mata yang bulat lebar, dengan bibir dia yang tersenyum lebar, dengan tangan menjulur ke atas, dan dalam wujud yang seolah-olah diukir dengan cara yang belum sempurna, belum lengkap. But we cannot see how he is Syama Sundar. Tetapi kita tidak mampu melihat bagaimana beliau adalah tidak berbeda. Beliau adalah Syama Sundara sendiri. How he is playing flute. Bagaimana beliau memainkan serulingnya. That needs mercy of Jagannath. Untuk hal itu kita sungguh-sungguh memerlukan karunia Sri Jagannatha. Without his mercy, one cannot see him.
Tanpa karunia Sri Jagannath, tidak ada seorang pun yang mampu memperoleh dasar. Therefore, Prabhupada Ji Maharaj was chanting Jagannath Swami Nayana Pathagami Bhavatu. Karena itulah Srila Prabhupada mengucapkan ataupun menyanyikan yang baik ini, Jagannatha Swami Nayana Pathagami Bhavatu. Please come to our vision. Oh Tuhanku Sri Jagannath, mohon, Please shower mercy and come to our vision. mohon Anda berkarunia dan tunjukkanlah diri Anda di hadapan mata hamba. Jai Krishna, Sai Gaura, Sai Jagannath. Jai Krishna, Sai Gaura, Sai Jagannath. Who is Gauranga Mahaprabhu? He is Krishna, he is also Jagannath. Beliau yang disebut sebagai Gauranga Mahaprabhu, beliau adalah Krishna dan beliau adalah Jagannath sendiri. Without Krishna's mercy, without Jagannath's mercy, Tanpa karunia Krishna, tanpa karunia Sri Jagannath, one cannot understand how he is Gauranga, he is Krishna. seorang tidak mampu untuk memahami bagaimana beliau adalah personalitas yang sama. Beliau adalah Gauranga, beliau adalah Krishna, dan beliau juga adalah Jagannath. In order to get the mercy of Jagannath, we must get the mercy of Jagannath's dear devotees. Jadi, dalam usaha kita untuk memperoleh karunia Sri Jagannath, maka terlebih dahulu kita harus memperoleh karunia dari para penyembah Sri Jagannath. We must get the mercy of Guru and mercy of Vaishnavas Kita harus mendapatkan karunia dari Sri Guru dan para Vaishnava. in order to understand Jagannath. Dalam usaha kita untuk sungguh-sungguh dapat mengerti Sri Jagannath. So Jagannath is very merciful. Dan Sri Jagannath sesungguhnya sangat-sangat murah hati. Jagannath is called Patita Pavana. Sri Jagannath juga disebut sebagai Patita Pavana. He is the deliverer of the fallen souls. Beliau adalah pembebas roh-roh yang jatuh. So anyone can worship Jagannath. Jadi siapapun ya boleh ataupun memperoleh kesempatan untuk memuja Sri Jagannath. Because he is Patita Pavana. Karena beliau adalah Patita Pavana, artinya penyelamat roh-roh yang paling jatuh. It's not so easy to worship Radha Krishna deity. Tentu saja tidak begitu mudah bagi orang untuk memuja arca Radha Krishna. But one can worship Jagannath, Baladev, Subhadra. Tetapi setiap orang bisa memuja arca dan Sri Jagannath, Baladewa dan Subhadra. Because Jagannath does not accept our offenses so much. Karena Sri Jagannath tidak pernah menerima ataupun menghitung kesalahan-kesalahan para penyembahnya. So now every country, so to say, in all over the world, Jagannath Rathayatra is going on. Dan saat ini, ya pada zaman ini, ya di setiap desa, di setiap kota di seluruh dunia, perayaan Jagannath sedang berlangsung. And that is due to only Srila Prabhupada. Dan itu hanya semata-mata atas karunia dari Srila Prabhupada. So by the mercy of Jagannath's dear devotee Prabhupada Ji Maharaj, we are able to also observe Rathayatra. Jadi atas karunia Sri Jagannath, atas karunia Sri Krishna dan Sri Guru, kita mampu pula ya memperoleh kesempatan untuk ikut ambil bagian dalam perayaan Rathayatra Sri Jagannath ini. And we are able to get the mercy of Jagannath. Dan kita dengan demikian mampu untuk memperoleh karunia dari Sri Jagannath. So we should try to worship him nicely. Karena itulah kita hendaknya berusaha untuk memuja beliau dengan sangat sebaik-baiknya. So that we can understand the Radha Krishna Lila. Sehingga kita mampu lebih lanjut untuk memahami Krishna daripada lila daripada sisi Radha Krishna. So therefore, we are all observing this Jagannath Rathayatra. Karena itulah kita semuanya ikut ambil bagian dalam perayaan Jagannath Rathayatra ini. Jagannath will remain in Gundicha temple for 8 days. Dan Sri Jagannath akan bersemayam di tempel Gundicha selama 8 hari. And the ninth day, that is Dasami day, Dasami Tithi, Dan Jagannath will kemudian go pada back saat to, Dasami Tithi, yaitu pada 9 hari go back berikutnya, to his own temple. beliau kembali ke tempel beliau ke Nilacala. But the Vaishnavas, they like to participate in Rathayatra day. Tetapi sesungguhnya para Vaishnava, mereka dengan sukacita mengikuti prosesi Rathayatra, hari Rathayatra. But Vaishnavas, they get pain to take back Jagannath to again that opulent mood. Tetapi para
para penyembah terkasih daripada Sri Jagannath Sri Gauranga Mahaprabhu merasa sedih sekali untuk melepaskan kembali Sri Jagannath untuk kembali ke tanah beliau ke tempel Jagannath. Because this temple is considered to be Dwarika. Karena tempel daripada Sri Nilacala itu dibandingkan seperti Dwaraka yang penuh dengan kemewahan. So therefore, the devotees, they don't want that Jagannath should go back to Dwarika again. Karena itu sesungguhnya para penyembah tidak ingin supaya Sri Krishna kembali ke Dwaraka. So Krishna, who is Jagannath, he should always remain in the heart of the devotees. Krishna, who is Jagannath, Krishna yang tidak lain adalah Sri Jagannath sendiri, should remain always in the heart of the devotees. ya, hendaknya selalu bersemayam di dalam hati para penyembahnya. Because the heart of the devotee is Vrindavan. Karena hati para penyembah sesungguhnya adalah Brindawan. Vrindavana paritejya padamekam gacchami. Brindawan paritaja na ekam padam gacchati. I will never go one step out from Vrindavan. Aku tidak pernah keluar satu langkah pun dari Brindawan. So we should make our heart as Vrindavan. Karena itu kita hendaknya menjadikan hati kita ini sebagai Brindawan. Jagannath or Krishna will always remain in peacefully in our Sehingga heart. Sri Jagannath ataupun Sri Krishna berkenan untuk bersemayam di dalam hati kita dengan penuh sukacita dan kedamaian. So Ratha Yatra is reminding us how we'll bring Krishna to our heart. Jadi dengan Ratha Yatra ini sebenarnya dimaksudkan untuk mengingatkan kita bagaimana kita mampu untuk menempatkan kembali Tuhan di dalam hati kita. Now this Ratha Yatra has become famous all over the world. Dan sekarang Ratha Yatra ini menjadi sangat terkenal di seluruh dunia. So because everywhere we will find the Jagannath temple is there. Karena kita menemukan Jagannath Temple di mana-mana di seluruh dunia. ISKCON is making Jagannath temple, others are also making Jagannath temple. ISKCON membuat tempel Jagannath, orang-orang lain juga membuat tempel Jagannath. So everywhere we will find Ratha Yatra is going on. Dan dimanapun kita akan dapat menemukan bahwa perayaan Ratha Yatra ini sedang berlangsung. So we are very fortunate that we are here in this Ratha Yatra day. Jadi kita sangat mujur, sangat untung sekali kita bisa berada ya di sini pada saat ya titi daripada hari Ratha Yatra ini. Maharaj already said about how Jagannath became like this in complete form. Ya, tadi Maharaj sudah menjelaskan bagaimana Tuhan Sri Jagannath hadir dalam wujud yang tidak lengkap ini. And he also mentioned how Jagannath going back to Vrindavan with his brother and sister. Dan Sri Jagannath Maharaj juga sudah menguraikan bagaimana yang Sri Jagannath ya Baladewa dan Subhadra kembali ke Vrindavan bersama kakak dan adik beliau. So therefore this is called Sundarachala Jatra. Karena itulah ini disebut sebagai Sundarachala Yatra. Ratha Yatra is called Sundarachala Jatra. Ratha Yatra juga disebut sebagai Sundarachala Ratha. Jagannath temple is Nilachala Khetra Ya, apa Jagannath Temple adalah disebut sebagai Nilachala Kshetra and Gundicha temple is Sundarachala Khetra. dan Gundicha Temple adalah Sundarachala Temple. So Jagannath is coming out from Nilachala Khetra and going Jadi to Sri Sundarachala Jagannath Khetra. keluar dari Nilachala menuju pada Sundarachala. So therefore this Ratha Yatra is considered the Sundarachala Jatra. Karena itulah ya perayaan Ratha Yatra ini juga disebut sebagai Sundara Achala Yatra. We are bringing Jagannath to our heart. Ya. Artinya maknanya juga adalah kita sedang membawa kembali, mengiring kembali Sri Jagannath ke dalam hati kita, membawa Tuhan ke dalam hati That kita. heart is Vrindavan Dan hati itu harus menjadi bagaikan Brindawan. and Bhagavan Krishna in the heart whose heart is very pure, Bhagavan Krishna remains there very Dan happy. siapapun hatinya yang sudah menjadi sangat murni, sangat bersih sekali, maka pasti Tuhan Sri Krishna, Sri Jagannath akan berkenan bersemayam di sana. We are pulling Jagannath chariot in order to bring him to our heart. Ya, kita menarik kereta Jagannath, artinya kita menarik Tuhan untuk bersemayam di dalam hati That kita. is Ratha Yatra. Itulah Ratha Yatra.
जय श्री श्री जगन्नाथ स्वामी की जय श्री जगन्नाथ स्वामी की जय। जय श्री श्री बलदेव जी की जय श्री बलदेव जी की जय। जय श्रीमती सुभद्रा देवी की जय श्री श्रीमती सुभद्रा जय देवी की सुदर्शन चक्र की जय सुदर्शन चक्र की जय रथ यात्रा महामहोत्सव की जय श्री रथ यात्रा महामहोत्सव की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की गौर भक्त वृंद की जय। जय गौर प्रेमानंदे। जय गौर